ଯଦି ଘଟଣାଟିକୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହନି ଟ୍ରାପ୍ ଯୋଉଟା କୁହାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଘରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଦଉଛନ୍ତି ମାସକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା। এই ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଘଟଣାଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ এই ঘটনাটি যদি আপনার এই পর্টিকুলার ঘটনা আপনার যদি কহবে ইয়ে পিলা এমানে এই যে ঝিও মানে সব টার্গেট করছেন কাহাকু না এই যে সোশিয়াল মিডিয়া দিয়ে ইনস্টাগ্রাম হো আপনার ফেসবুক হো এই যে এগুলা সব অছি হোয়াটসঅ্যাপ হো এগুড়াকে সে যে পিলা মানে বর্তমানে আপনার দেখি গোটে সোশিয়াল মিডিয়া গোটে ট্রেন্ড হয়ে যাই যে যে দেখেই হবার ট্রেন্ড কিଏ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଚଢୁଛନ୍ତି କିଏ ସୁନା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କିଏ এই যে ଦେଖେଇ ହବାର ট্রেন্ড ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପଇସା ବାଲା से पैसा वाला पिलाମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେକ୍ସୁଆଲ ରିଲେସନ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କଠୁ ଲୁଟତରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ପଇସା ନ ଦେବୁ ରେପ୍ କେସରେ ପକେଇବାର ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ 20 ବର୍ଷ ଯିଏକି +2 ଷ୍ଟାର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ +2ରେ ପାଠ ପଢୁଛି ଏବଂ ସିଏ କଟକରେ ପଢୁଛି, ମା ପୁଅ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବାପାଟି ତାର ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ। ତ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଉପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଡିପେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ତା ମାନେ ଘରର ଯୋଉ ପଇସା ହଉ, ବାପାଙ୍କର ଜିପିଏଫ୍ ପଇସା ହଉ, ନୂଆ ଘରଟେ ଯୋଉ ତିଆରି କରିବେ ଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ମା ପୁଅ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଝିଅର ବୟସ ହଉଛି 20, ଆକୁ 20 ତାକୁ 25 ବର୍ଷ। ଇଏ ଝିଅ ଇଏ ପୁଅକୁ ଫସେଇ ତାଠୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁନୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ସୁନା ଦୋକାନ ମାଲବାର ବୋଲି ଅଛି, ଯାହାର ରସିଦ ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ସେ ଝିଅ ନାଁରେ ସୁନା କିଣା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା କିଣା ହେଇଛି ଏବଂ ପଇସାଟା ଯାଇଛି ଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ, ମାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ମାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସୁନା, ସେ ମାର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସୁନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଜେନେରାଲି ତ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତିନି, ସବୁ ଆଲମାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା ପୁଅ ଘରର, ଇଏ କଣ କରି ସେ ସୁନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ନେଇକି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଗଲା, ପଇସା ଦେଇ 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 ରେପ୍ କେସର ମାନେ ଡରରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି, ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 26 ମୋ ପାଖେ ଅଛି 26/8/2024 ତାରିଖ ଦିନ ନା କଣ ଯାଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାରେ ଗୋଟେ 3 ପେଜର ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲ କରିଛି ଯେ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବ୍ଲାକମେଲିଂର ଶିକାର ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଫାଇଲ କରିଛି। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଅନେବୁଲ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଲଳିତା କୁମାରୀ ଭର୍ସେସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁପି, এই ଜଜମେଣ୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉଠି କଗ୍ନିଜେବଲ ଅଫେନ୍ସଟା ମେଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ଏବଂ ଯଦି ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ଅଫ ଦ କୋର୍ଟ ବୋଲି ମାମଲା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟିଏ ଯାଉଛି ଏଫଆଇଆର କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମହିଳାଟିର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖେଇ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ କଣ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏଫଆଇଆରଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଷଟିଏ ଯାଇଛି, ୟାଙ୍କର ଏଫଆଇଆରଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ନାହିଁ, ଓଲଟା ଆଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ପଇସା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆରଟା କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଅଦରୱାଇଜ ଯଦି ସେ ଝିଅ ଆ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍ ଫାଇଲ କରିବ ଇଏ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଆମେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ତାକୁ ଜେଲରେ ପଠେଇବୁ। ବାପା ସଜାଗ ହେଇଛନ୍ତି, ବାପା ପଇସା ବ୍ରେକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ଯେ ସିଏ ସକାଳ 6ଟାରୁ ତାଙ୍କର କିଏ ଗୋଟେ ଟେଲିଫୋନ କଲା, ଇଏ ପୁଅ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକେଇବ ବୋଲି କହିକି ଘରୁ ପଳେଇଲା। ବାପା ତାକୁ ଆଉ ଫଲୋ କରିପାରିଲେ, ପୁଅଟା ତେଲ ପକେଇବା ଯାଉଛି, ବାଟରେ ପଡ଼ିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଗୋଡ଼ଟା ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟ ଯୋଉ 15 ଦିନ କାଳ ବାପା ତା ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ ମେଡିକାଲରେ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଭିତରେ, ସେ ସମୟରେ ସେ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଡିସକ୍ଲୋଜ କଲା ଯେ ଏଇ ବାଟରେ ମୁଁ ପଇସାଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି, ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। ସେଠୁ ବାପା ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ପଇସା ଦେବା ଯାହା ହେଲାଣି ତୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହ, ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିବା। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଗେନ୍ ପୁଣି 55,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ନା କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରୁ ପୁଣି ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଦେଇଛି। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମଙ୍ଗିଛି ଏବଂ 4/10/2024 ତାରିଖ ଦିନ ସିଏ ଗୋଟେ କି ପ୍ରିମିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମ ପାଖେ କାଗଜ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ୱେଓ ରୁମ୍ଟେ 300 ରୁମ୍ ନମ୍ବର 301 ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ, ସେଇଠି ସେ ପିଲାର ଡେଡ୍ ବଡିଟା ବାହାର ପାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ। କିନ୍ତୁ
जेहेतु राजधानी छाती उपर भरतपुर पुलिस स्टेशन एवं भरतपुर पुलिस स्टेशन एगेन एंड एगेन विभिन्न प्रकार घटना गुड़िक घटुची तेणु पुलिस कही जदि जेहेतु सब डॉक्यूमेंट गुड़िक आपण फेवर अच्छी आपण मैंने जब मीडिया को जानवे क्या लोक जनइबे से आब्सकॉन कर बहुत संभावना अच्छी जो कारण सकालू डेडबडीटा से रेडी होता राति से पिलाटी मरीला बेले संध्या 7:30 बेले भर डेडबडीटा को बाहर कराला केमी कहीं न जापारतु जदि कहे मैनेज करागला बर्तमान घटनाटा बर्तमान 1.5 मास बीती जाइए केवल गोटे एफआईआर होती सब एविडेंस आम फेवर अच्छी किंतु बर्तमान सुधा जो मैंने संपृक्त आक्यूज मान गिरफ करा जाई नहीं जो आम ऑनरेबल हाईकोर्ट पाखे द्वारस्थ होइछु शॉर्टकट आज्ञा पूरा घटनाक्रम तो कही सारे एबे स्टेटस कौन केस आपण कहीं डाउट कर घटना चाहिए पुलिस उक्त युवक को बचाई पारता देखो घटनाटी हूँ से गोटे 20 वर्षर युवक सी गोटे 25 वर्षर झीर हनी ट्राप्रे पड़ी पैसा पत्र बहुत 30 लाख रु अधिका टंका प्राय 16 लाख रु अधिका सुना गहना किणी बापा माँ जो पुराना सुना ताकू जिते उक्त युवक जानी मो हनी ट्राप्रे फसी जाइए पैसा बर्बाद हो जाइए परिवार लोक मैंने जानी से पैसा दवा बंद कर पैसा दवा बंद कराया भितर पुणी प्रेसर होती से मंचेश्वर थाना 26/8/2024 तारिख गोटे रिटर्न कम्प्लेन कर 3 पेज गोटे रिटर्न कम्प्लेन मंचेश्वर थाना पुलिस जेहेतु से झील अपोजिट पार्टी झील पुअर कथा को शुणी ना पुअर कथा न शुणी पुअर बापा को उल्टा फोन कर धमक देते झील मैंने जब रेप केस देवे ये पुअटी बंधा होगी जेल को चलीज पर मुहूर्त एगेन आउ थे चाप पकड़ा द्वारा बापा से लुचेक बापा एटीएम कार्ड हो कि डेबिट कार्ड गोटे 55,000 टका आनी से पर मुहूर्त से 4 जो कौन जगार से न्याय पाई उक्त युवक जनक 4/10/2024 तारिख दिन भुवनेश्वर भरतपुर थाना अंचल गोटे ओयो होटेल विजय प्रीमियम रो सेकेंड फ्लोर रूम नंबर 301 रु तार डेड बॉडी जबत करा जायछि एवं सबठार आश्चर्य कथा से सीसीटीवी रे मध्य अति स्पष्ट भाव रही से रूम रे अलगा पिला माने मध्य जाई रहितले एवं से रूम भितरे 10 रु अधिका बियर बोतल थुआ हैछि एवं तार डेड बॉडी को जबत करा जायछि जेहेतु एटा गोटे पुओ पिलाटे से पुरुषटीए बोली वर्तमान सुधा ना माने कमिशनरेट पुलिस आपरे कौन रिस्क नहीं सबुठ गोटे इंपोर्टाट जिन हूँ बापा को माने जो पुलिस गोटे आश्वासन देता जदि ये कथाटा मीडिया को पलि आसो ताहले कौन प्रकार आक्यूज मैंने आब्सकॉन करेंगे सब गुड़ा प्रमाण अच्छे आम आपको न्याय देवु जो कथा चापी दि जाता सकाळू डेड बॉडी बाहर संध्या 7:30 पर्यंत से होटेल भितर रखा जाता सबुठ इंपोर्टाट जिन हूँ उक्त जो होटेल अच्छी जो ओयो होटेल अच्छी तार मैनेजर आधे पूरा संपृक्त अच्छा जो कि पूर्वर अनेक थर एम से रूम भितर को गले कौन आई कार्ड रखा जाऊ ना तेणु आम सन्देह करुँ ये जो ग्रुपटा जो हनी ट्राप कर जो महिला माने भुवनेश्वर जो महिला माने किसी हनी ट्राप कर सांगे जो होटेल मैनेजर माने संपृक्ति रहउछन्ती से होटेल गुड़िक हूँ बर्तमान हनी ट्राप जो होउछन तार मुख्य जो जगह जोटा बोली कहजिवो एटा हनी ट्राप बोली आपण काई भाबुछन आज्ञा हनी ट्राप बोली आम ये भावुँ पुअर बयस हूँ टीन एजर पुओ 20 वर्षर पुओ से झीर बयस हूँ 25 वर्ष जी जहाँ प्रेम कर शारीरिक संपर्क रखियो ताठू केबे हेले मनी एक्सट्रक्शन करिवो नाही आ सबुठ इंपोर्टेंट जिन अल्प टंका नुहे 25 लाख टंका अधिका कैश ट्रांजैक्शन करा जायछि जो अकाउंट माध्यम ताको दिया जायछि एवं मालबार सुना किना जायछि प्राय 7-8 लाख टंकार एवं माँ जो पुराना सुना माँ जो व्यवहार करते समस्त सुना को मध्य से नहीं देछि इटा आमे कहूने जोटा कि ठीक आर 3 मास खंडे पूर्व मंचेश्वर थाना रे उक्त युवक ब्लैकमेलिंग शिकार होचन बोले निजे रिपोर्ट दायर कर जे मृत युवक तेणु आमे एटा कहूनु से ऑलरेडी कहिकरी जाइचंती मरिकरी मंचेश्वर थाना केस रुजु करथांता आक्यूज को धरथांता हुए तो लोकटर जीवन बचे थांता के युवक खाली एटा नु एटा गोटे उदाहरण मु आपनक टीवी माध्यम मान्यवर आम डीसीपी सार को हो कि सीपी सार को हाथ जोड़ नवेदन करुँच आगे जे जो पुओ पिला माने ब्लैकमेलिंग शिकार होती पुओ पिला माने निर्यातना पाउछंती इमिडिएटली से एफआईआर को रजिस्ट्रेशन करके एटलिस्ट इन्वेस्टिगेशन करा जाऊ कले ये केवल ये गोटे पिला नुह अनेक लोक बंची जाई पारिथांते एवं यही जो घटनाटे जब मंचेश्वर थाना पुलिस जब प्रकृत में वास्तव में कार्यानुष्ठान नहीं था इमिडिएटली एफआईआर को रजिस्ट्रेशन कर इन्वेस्टिगेशन करता आक्यूज मान को गिरफ करता निश्चित भाव में ये जो कोमलमती पिलाटा जो 20 वर्षर टीन एजर पिलाटा बंची जाता।